म्हापसा म्युनिसिपलची चेअरपर्सन तसेच आमचे वॉर्ड मेंबर आणि आमचे सगळे वाणीचे लाडके सुधीरभाई कांदोळकर तसेच संपूर्ण पेडणेकर कुटुंब आणि प्रत्येक कुटुंबात आमच्या मध्ये एकदा सगळ्यांना जोरान टाळ्यांचा गडगडाट जाऊन आनंद उत्सवाचा पेडणेकर कुटुंबाखातीर आणि खास करून साई किरण यांच्यासाठी संपूर्ण फॅमिलीसाठी त्यांचा स्टाफ त्यांचे मॅनेजमेंट सगळ्यांसाठी आनंद उत्सव सगळे जमलेले असतात. दीप प्रज्वलन जाता काळखातल्या उजवाडकर वरती ही भारतीय संस्कृती सगळ्यांबरोबर जर होती ही संस्कृती सगळ्यांचा मान सन्मान दवरती संस्कृती काळखातल्या उजवाडाकडे वरती संस्कृती अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे वरती संस्कृती अशा प्रकारची तीच सराव शिक्षा मिळवणं ये पल बहुत ही खास है. These are the very special moments. These are the memories we are going to cherish ever and forever, ladies and gentlemen. It's very special moment, especially for Sri Dutta Ambedkar ji. It's some of the hard days, and to see his family growing, his kids growing. I'm Sophia's classmate. Yeah. We are three of us. I'm the eldest. Yeah. Then we have Kaja. She's a fashion designer. She's older. You're I'm older. Just not for Kirti, but for the entire Pednekar family, your well-wishers, your friends, and all of us here present to grace this beautiful occasion. ओके आमच्या पेडणेकारांतले सगळ्यात यंगस्ट आणि मोस्ट पॅम्पर्ड कीर्ती पेडणेकार. ओके तेजी न्ही एक ड्रीम आसली. शी यूज टू ऑलवेज टेल मी आय वॉज लायक कीर्ती स्टार्टअप विथ युअर थिंग नो दीदी म्हाका सारकें सिस्टमॅटीक करपाक जाय. इट हॅज टू बी प्रोफेशनल समथींग लायक यू नो वेस्ट सायड म्हणजे तूं येयल्या उपरांत कळपाक जाय की यू नो वेस्ट सायड स्टोर कशें आसता आमचे ऑल सायझीस एंड एवरीथींग फेज 1 फेज 2 आय वील लॉन्च दॅट वे. आता टुडे वेन आय सी दिस आय फील लायक यू नो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वॉट I see her in lines of Gucci and LV later on in life. Okay, that much luck and prosperity I wish for her. Okay. Yes, Kirti, sang. Kirti, sang mo. Sang opening ka sang. Ay, opening ka lang. Such low PD online was but I just felt like out 26 जाला and I need to run out. You know, सगळे चोडवांक दिसता की तेंचे टायम आसना आनी म्हाका तळेच जालें. एज सून एज 26 जाले की म्हाका एक ते रातची झेम पण नासली की यू नो आय हॅव टू डू समथींग नाव. म्हाजी एज धांवता. आय नो इट्स नॉट ट्रू. वी आर स्टील यंग. खूप टायम आसा बट आय फेल्ट लायक आय हॅव टू स्टार्ट. एंड हांव एक दीस गेले डॅडी कडेन आनी भावा कडेन म्हणलें भैया ना आनीक जायना. आय विल स्टार्ट नाव. जितलें आसा तितून आय विल स्टार्ट एंड देन आय विल गो ऑनलायन बिकॉज आय फेल्ट इनसिक्युअर एंड आय वॉन्ट टू बी व्हेरी इंडिपेंडंट. स्वताच्या पायार उबे रावपाक जाय. इट्स बीन फॉर सिन्स आय डोंट नो अ लॉंग टायम एंड आयज इतलें पळोवन मातशें बरें दिसता की यू नो आय हॅव समथींग ऑफ माय ओन एंड नाव आय डोंट हॅव टू बी डिपेंडंट ऑन एनीवन. आणि ताडाक सांगलेले 3 तारखेक पप्पा माझे बर्थडे आय वॉन्ट टू ओपन. 10 दीस पयलीं सांगलेले. द वे ही स्टूड हियर ऑल द टायम. शी टोल्ड मी दॅट दीदी तापयले सुद्धा रात उबे राहून काम करून घेतला. एकदा सुद्धा त्याने आपल्याला सांगून की आपल्या पूर्व झाला. थकला. ऍटलीस्ट त्याने तरी म्हटलं दीदी आपल्या काहीच पूर्व झाले. दॅट इज वाय राईटली वी से यू नो इज नॉट 60 year old 60 year young. सारको ही इज बीन देअर सिन्स डे 1. तापयतलो करतलो पण ही मेड इट हॅपन. ओन्ली 3 तारखेक एक्चुली जावपाचें बट म्हाका जाय तसो पेंटाच्या खातीर इट्स फाटी उरले ते बिकॉज ऑफ ते पेंटर्स मेळनासले. ऑल वर रनिंग अवे बिकॉज ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग. बट आता सगळे इतले बेगीन लेट झाले पण इतले पळोवन आय एम व्हेरी हॅपी. एंड माय ब्रदर माय एल्डर ब्रदर ही इज ऑलवेज बीन देर
बाबू तू कर कितें करता तें कर तुका कितें हाडपाक जाय हाड सगळे जाणां मागीर मम्मा जाल्यार आय कांट एक्सप्लेन ओनली एवरी टायम बाय तूं भियो नाका कितें करपाक जाय तें कर आपूण आसा तू कर तुजे कडेन खूब टायम आसा तूं कांयच टेन्शन घेवं नाका एंड टुडे खूब बरें दिसता एवरी वन हॅज सपोर्टेड अ लॉट माय फ्रेंड्स साक्षी ऑल माय फ्रेंड्स केन्ना एक कॉल मारलो दे यूज टू कम रनिंग एंड हेल्प मी विथ सो मच आनी आयज पेडणेकर फॅमिली कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता कारण आयज कीर्ती आनी काजल दोगांय जाणां फॅशन डिजायनर दोगांय चलयो आसा तेंच्यांनी ह्या यंग एजीर तेंच्यांनी एक बरो ब्रँड रोपर्स असो हो ब्रँड क्रिएट केल्लो आसा आनी तो लोकां मदीं आतां सगळ्यां कडेन वयतलो आनी हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता कारण ह्या यंग एजीर तेजी ड्रीम आसली ती जे स्कूल फीज जाल्ली आसा थ्रू पेरंट्स तेजी आनी जे ते आतां ते तरेन तेणी सांगलें की आपूण सेल्फ रिलायन्स जावंक सोदताले सेल्फ आपूण आपले बिजनस स्टार्ट करताले करूंक सोदताले आनी आयज तेजी ड्रीम कंप्लीट जाल्या त्या बद्दल हांव तुका खरेंच कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी फूल तेजे एंटायर फॅमिलीकूय कित्याक फॅमिलीचो सपोर्ट आसल्या शिवाय अशें कांय जावंक घडोवंक शकना आनी आयज त्या तरेन तेंच्या सपोर्टान तेणी केल्लें आसा म्हणून तेंच्या पेरंट्सांकूय हांव आनी तशेंच ताका सपोर्ट दाखोवन इन फ्युचर तेजो आनी वेंचर आसा आनी न्यू एंटरप्रिनर जाल्लें आसा ताका न्यू वेंचरान ताका आनी सपोर्ट मेळोन ते सक्सेसफुली तेजें फ्युचर घडोवं आनी इन फ्युचर तेजे असो ब्रँड फूल गोवा प्लस इंडियेकूय फेमस आसा पळयता पळोवंक मेळटा की हांगासर समर वकेशना खातीरूय हांगासर डिफरंट टायप ऑफ ब्रँड्स दिसता तशेंच ताका हांवें विचारलें की आमच्या लोकल्स खातीर म्हणजे साडी जो आनी कितें आसतलें काय म्हणून तेणी सांगलें की आपूण स्वता डिजायन करता स्वता शिवता म्हणजे फॅशन डिजायनर म्हणजे स्वता शिवतात आसतलें म्हणून तें सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी इन फ्युचर म्हाका दिसता सगळ्यांनी हांगासर येवचें आनी स्वता खातीर आतां पळयता की आमी जेन्ना जेन्ना आमकां फंक्शन्स आसता सेलिब्रेशन्स आसता तेन्ना आमकां असले हेजी गरजूच पडटा आनी आमकां ज्या तरेन आमकां जाय आनी ज्या तरेन आमकां न्यू ब्रँड आनी न्यू ट्रेंड हो येवप आपल्याक न्हेसपाक जाय जाल्यार आमकां हांगासर येवचें पडटलें आनी किर्तीचो आनी काजलाचो साथ घेवन फुडें सरचें पडटलें आनी आमचें बरो एक आपल्याक लूक दिवपा खातीर ट्राय करचें पडटलें त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की मुद्दम तुमी हांगा एक विजीट दिवची आनी आमच्या किर्तीक आनी काजलाक सपोर्ट दिवचो थँक्यू Very good evening, everybody. Chairperson of Mamta Municipal Council, Priya Mishra, तसेच एक्स चेअरपर्सन आणि या आडेवेला काउन्सिलर बाब सुधीर कानलकर, तसेच आमचे फॅमिली फ्रेंड बाब दत्ताराम पेडणेकर, त्याचे पूर्ण कुटुंब आणि द मोस्ट टू इम्पॉर्टंट शो स्टॉपर्स ऑफ दिस इवनिंग हीज टू डॉटर्स बाय कीर्ती अँड बाय काजल. तेंच्यांनी आयज आपले स्टुडिओ म्हापशान आयज लॉन्च केलेले आसा. Very touching to hear the story from the big sister speaking about what her younger sister is all about. हितूनसून कळपाक येता आमकां की the strength and the togetherness of this family. म्हाका सदांच खबर आसलें की एकूच चलो म्हणून, पूण आयजूच म्हाका कळपाक आयलें की 5 जाण आसा म्हणून. बरी गजाल. I would like to make a few important statements today. By Kirti and by Kajal, where every other family is trying to get their daughters married, Bab Dattaram has set a very nice example of starting a studio which launches his daughters as professionals. Amka आयज दिसपाक येता की employment is such a big problem across the world, and when an accomplished person जशें भायर भितर सरतना आमकां आयकपाक आयलें की कमिंग फ्रॉम अ व्हेरी हंबल बिगिनिंग, हाव ही हॅज वर्कड व्हेरी हार्ड, हाव ही हॅज पुट इन सो मच एफर्ट्स टू गिव हीज फॅमिली वॉट दे हॅव टुडे. म्हाका खबर आसा बाब दत्तारामान जायतें काम केलेलें आसा, जायते कश्ट केलेले आसा टू गेट टू वेर ही इज टुडे, अँड ही कुड हॅव स्पॉयल्ड हीज चिल्ड्रन इवन मोर, बट द फॅक्ट दॅट दे हॅव गॉन out and gotten educated, and not just gotten educated for the sake of the degrees, but to come back to Goa, to come back and start something of their own. I think that is the biggest achievement, or the biggest achievement for a father and a mother. जायती भुरगीं भायर वयता, शिक्षण करता, एक जर ती भायर रावता आनी गोंयान परत केन्नाच येना. They either meet somebody, they fall in love, they get married. Usually that is how it is, or they are attracted to the place that they go to study. Not everybody likes to come back to where they are from and where they live.
but I'm very happy to say that they have moved back home. They have had a plan or had a dream that one day they will have a space of their own. And just like the older sister said, they wanted it to be very particular, like a big a branded store. Every big fashion house started very small. They used to cut their own fabric, they used to sew their own fabric, they used to handpick their own fabric. And every passion project, every great brand we have in this world today starts very small. And I think you have the right support with your family, you have the right support with the main person in your house, your father, giving you this opportunity, this platform to start your own studio. You have the qualification, everything in this store looks very nice. I'm very happy happy to know it is made in-house and not outsourced through a factory. And I think there is a long way to go. There are a lot of local designers, but how many of them are consistent? How many of them are relevant today? I am not entirely sure. You will be a better person to tell this story. But all I want to say is, if you really want something and if you really have the desire to do it, nothing can stop you. हांव खूब कडेन सगळ्यात पयलीं हांव पेडणेकरच्या फॅमिली वतीन आनी म्हाज्या फ्रेंडाचे वतीन आज हांगा स्पेशल शब्दात इतले बिजी शेड्युलांतल्यान येवन म्हापशेचे डायनेमीक MLA श्री जोसुआ पिटर डिसोजा आज हांगा येवन आमकां मोलादीक गायड केल्या बद्दल हांव तेंचे काळजांतल्यान आभार मानतां. म्हाका दिसलें आज म्हाजो सगळो स्ट्रगल सरान स्टडी केला काय कितें. सर ह्या तुका सांगूंक म्हाका खोशी भोगता. हे म्हापशान पयलीं लर्न हांव भाड्याची सायकल घेवन भोंवपी मनीस, भाड्याची सायकल घेवन 75 पैसे पर नायट. तेतून हांवें बिजनसान येस जस्ट हाव यू प्रमोट द अपकमींग कल्चर आमचे भुरगीं ताका तूं प्रमोट करता आसतलो की ह्या बिजनसान येयात आनी तुमी तुमचें स्वताचें कितें तरी करात. आनी म्हाका दिसता आज हांव बिजनसान येयना म्हणून हांव इतलें बरें दीस पळयतां. आज एक ते खंयसर तरी बिजनसान रावप आनी सर्वीस करप हितून खूब डिफरन्स आहा. ओन्ली वी हॅव टू स्ट्रगल सम टायम एंड गीव अ फायट. बरें जर इनपूट येतलो जाल्यार आमी हार्ड वर्क करूंक जाय. तेच हांव म्हाज्या भुरग्यांक सांगता आनी आय एम वेरी हॅपी. दे डोंट वॉन्ट टू बी अ सर्वंट, दे वॉन्ट टू बी अ बॉस ऑफ ओन. My all 5 children want to be a boss, so they started business. My elder son Kiran, Sainath, Kirti, Kajal and Kavita, all they want to be a boss of own. त्या खातीर तेंच्यांनी आज ह्या बिजनसान हें केलां. आनी स्पेशली I want to thank them, both Kajal and Kirti, to म्हाज्या पावलाचेर पांय दवरून ती फुडें सरल्या. हे टेलरिंगान हांवें म्हाजें लायफ सुरू केल्लें आनी टेलरिंगान सावन हांव आज ह्या जाग्यार सर तुमचे कडेन एक उबो रावन 2 शब्द उलोवंक शकता जाल्यार हांव टेलरिंगान सावन. पूण त्या टेलरिंगान फुडें सरून म्हाज्या दोगांय भुरग्यांनी आज तेचें अपग्रेडींग एज अ डिजायनर करून नांव जोडलेलें आहा. ऑलरेडी म्हाज्या काजलान वस्त्रबाय काजल क्लास 3 years शी इज डुईंग अ गूड जॉब इन डिजायनींग एंड नाव येस एज अ रोप्स किती. त्याच प्रमाणे आज आमच्या बरोबर आमचे चेअरपर्सन येवन हांगा आमकां इतलो व्हडलो मोटिवेट दिल्ल्या बद्दल हांव तुमचेंय बी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मित्र सुधीर भाईन आमकां एकदम सकयल्या घरा वचून पळयल्लो आसा. गेली 35-40 वर्सां सुधीर भाई म्हाका पळयता. तोय बी म्हाज्या उतराक केन्नाच ना म्हणना आनी आमचें एक बरें बॉन्डिंग आसा. हांव तेकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एज युजल म्हाजे सगळे प्रेस मिडिया भाव सदांच म्हाज्या बरोबर आसतात आनी आमकां पब्लिसिटी दितात. पॉलिटिक्स जावं बिजनस एंड डिफरंट फील्ड जाल्यार आमची प्रेस मिडिया आमच्या वांगडा सदांच खंबीरपणे उबे रावता. तांकां सगळ्यांक
परत एकदा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची सगळ्यांची उपस्थिती ही आमकां आमचे फुडले आनी कितें बिझनस करपाक खूब प्रेरणादायी थरलेली त्या बद्दल आम्हाला कांयच ना सर तशें देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक थँक्यू सो मच